धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, बोला धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशू. बोला धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशू. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. बाळ म्हणून आला, त्यागुनी स्वर्गाला, बाळ म्हणून आला, त्यागुनी स्वर्गाला. हो हो राजांचा राजा, तू तो गवानी जन्मला. हो हो राजांचा राजा, तो प्रभूंचा प्रभू, तो गवानी जन्म. बाळ म्हणून आला, त्यागुनी स्वर्गाला. हो बाळ म्हणून आला, त्यागुनी स्वर्गाला. हो हो राजांचा राजा, तो प्रभूंचा प्रभू, तो गवानी जन्मला. हालेलुया. राजांचा राजा, तो प्रभूंचा प्रभू, तो गवानी जन्मला. धन्यवाद, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हो 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 राजांचा राजा, तो प्रभूंचा प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हो 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 राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभूला. हो पाप्यास तारावयाला, आरोग्य रोग्याला, पाप्यास तारावयाला, आरोग्य रोग्याला. हो 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 राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू. हो 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 राजांचा राजा, तो प्रभूंचा प्रभू, तो न्याय जगाचा करणार. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला. हो महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला. हो 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 राजांचा राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, महिमा हो द्या त्याला. हो 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 राजांचा राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, महिमा हो द्या त्याला. स्तुती द्या, स्तुती हो द्या त्याला. हालेलुया. हो स्तुती हो द्या त्याला, येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, स्तुती हो द्या त्याला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, स्तुती हो. आपले हात उंचावून हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया आमेन. हो 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 राजांचा राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, हालेलुया आमेन. हो 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 राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, हालेलुया आमेन. हो 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 राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, हालेलुया आमेन. हो 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 राजांच्या राजाला, प्रभूला, हालेलुया आमेन. बोलो यीशु मसीह की.
यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे क्योंकि यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। हो अब हम ना डरेंगे क्योंकि यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालम शांति और सलाम है यीशु का पैगाम। शालम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालम शांति और सलाम है यीशु का पैगाम। तो फिर गाओ हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया, तो गाओ 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 तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।
पूरे साल उसने हमें संभाला है। उसका वचन कहता है कि वो तुम्हें, वो मुझे, वो आपको अपनी आंखों की पुतली समान वो रखता है। त्याचं वचन सांगतं की इस्रायलाच्या रक्षकाला झोप लागत नाही, तो डुलकीही घेत नाही, केवळ आपल्यासाठी। होय, आपल्या सर्वांच्या स्तुतीच्या, आपल्या सर्वांच्या आदराचा तो एकच योग्य आहे। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, सारी आदर खुदा, आदर और महिमा हो तेरी, सारी महिमा, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। का योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सारी स्तुति, सारी प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, मेरे राजा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, मेरे प्रभु, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। गाएंगे योग्य केवल, योग्य केवल, योग्य केवल तू, वही योग्य है, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु। पूरे आदर के साथ गाएंगे, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सारा स्वर्ग उसकी पवित्रता से केवल तू, वही पवित्र है,
सुरक्षा है। मैंने तुझे ऐसी एक जगह में रोपा जहां तुझे पढ़ने के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि तेरे अंदर जो फल देना है वो फल मुझे दिखाई नहीं देता। मेरी तरफ से मैंने तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जिससे कि तू फल ना लाए। क्या कारण है कि तेरे अंदर आज मुझे फल नहीं दिखाई देता? रबला का शमन कदरा, रिबेले का शमन कदरे। मुझे तुझे देख के दर्द होता है। कितना परिश्रम मैंने किया। मैंने अपने दासों के द्वारा तुझे समझाया। अनेक मार्गों से मैंने तेरा मार्गदर्शन किया, लेकिन फिर भी तेरे अंदर फल नहीं है। अपने आप को परख के देख, क्या कारण है? क्योंकि अभी इसके बाद वो समय तुझे नहीं मिलेगा। उस बगीचे से उखाड़ के फेंक देने का समय आ गया है। अपने आप को जांच ले। केवल मेरे लोगों की प्रार्थना और विश्वास के कारण आज तक तो उस बाड़े में है। आज तक मैंने तुझ पे तरस खाया है। आज तक मैंने तुझ पे दया किया है। अपने आप को एक बार फिर से मेरे लिए सौंप दे और फल लाने वाला हो के बदल, तो तुझ पे दया होगी। एक बार मैंने अगर शत्रु को तुझे सौंप दिया तो कोई भी तुझे ना बचा पाएगा, क्योंकि बार बार मेरे वचनों को, मेरी शिक्षा को सुन के तूने अपने मन को कठोर किया है। इसके बाद वो मौका तुझे नहीं मिलेगा, ऐसा यहोवा कहता है। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रियांनो, या वर्षाच्या शेवटी परमेश्वर आपल्याशी त्याच्या करुणेने बोलू इच्छितो। आज जर आपल्यामध्ये असा कोण आहे की ज्याच्या जीवनामध्ये बदल झाला नाही, ज्याने नीतिमत्वाचे फळ दिले नाही, पवित्रतेचे फळ दिले नाही, विश्वासाचे फळ दिले नाही। प्रियांनो, या वर्षाच्या शेवटच्या रविवारी प्रभू आपल्याला पुन्हा एकदा चान्स देत आहे। हो, प्रभूने त्याच्या बागेत आपल्याला ठेवलेला आहे, आपल्याला सुरक्षेमध्ये ठेवलेला आहे, परंतु तो कायमस्वरूपी ठेवणार नाही। एक वेळ येईल, तिथून तो ज्या वेळेस देव काढून फेकेल त्यावेळेस मग कोणी मदत करू शकत नाही। मग कोणी मदत केलं तरी काही होऊ शकणार नाही। या आपलं जीवन शुद्ध करूया। या वर्षाच्या शेवटचा रविवार प्रभू मला तू पवित्र कर म्हणा। देव मला तुझ्यासाठी फळ द्यायचंय असं म्हणा। प्रभू तुझ्यासाठी झटायचंय मला, बोला। हालेलुया, 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 बलबखना गदिनी किशर गदिरारिया। प्रभू सर्वांना एक पश्चातापी हृदय दे माझ्या देवा। हालेलुया, तू दिलेल्या संधीबद्दल तुला धन्यवाद। तू दिलेल्या संधीबद्दल तुला धन्यवाद। या आपण प्रभूचा धन्यवाद करूया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मला प्रत्यय आला। एका लहान बालकाला, 1 वर्षाचं बालक बेशुद्ध अवस्थेत, फार मृतावस्थेत असल्यासारखे सकाळ सकाळी घेऊन आले माझ्याकडे। सर्वजण रडत होते की बघा याकडे तुमचा प्रभू येशू वाचवल का आमच्या बाळाला।
असं म्हणत होते. कधीची गोष्ट? आज सकाळची. ओके. मला यायला त्यामुळेच उशीर झाला. आणि मग मी देवाला इतकी ती मुलगी अनाथ आहे आणि तिचं लेकरू आहे. देवाजवळ मी इतकं हे केलं, दया मागितली. देवा ही अनाथ लेकरू त्याला दिलेला आहे, हा तू वारस आहे, हिचा जोडीदार आहे देवा. आणि ती ख्रिश्चन ह्याच्यामध्येच लहानाचे मोठे झालेले आहे आपल्या हॉस्टेलमध्ये. आणि खरोखर पार डोळे बिळे पांढरे केलेले, पार मान टाकलेली, सगळ्या गोष्टी घडून आलेल्या, असा देव आपला जिवंत देव आहे. म्हटलं प्रभू त्याला स्पर्श कर, त्याला आशीर्वाद दे, आरोग्य दे. आणि खरोखर अगदी बायबल पवित्र शास्त्र त्याच्या मी डोक्यावर ठेवलं होतं. आणि खरोखर ते बाळ उठून बसलं. आणि ताप इतका भयंकर होता बाळाला, तो ताप झटक्यात उतरला. खरोखर तरी पण मी म्हटलं दवाखान्यात घेऊन जावा, डॉक्टरांना दाखवा, डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय काही करू नका. त्यांनी देवकट्या डॉक्टरांकडे घेऊन गेले आणि डॉक्टरांनी मग चेक केलं आणि त्याला ऍडमिट केलेलं आहे. तर सर्वजण आपण त्या बाळासाठी प्रार्थनेत राहूया. प्रभूला धन्यवाद असो. आपला हा वर्षाचा शेवटचा रविवार आहे, तर आपल्याला स्वतःला तपासून पाहायचं आहे. तर एक वचन आपण वाचू. प्रगटीकरणाचं पुस्तक 2रा अध्याय, त्याचं 2रं आणि 3रं वचन. 2, 3, 4 एकाच भाषेमध्ये कोणत्या तरी. प्रकाशित वाक्य 2रा अध्याय 2, 3 और 4. मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया. और तू धीरज धरता है और तेरे नाम के लिए, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. प्रभु का धन्यवाद हो. ये हमारे साल का आखिरी संडे है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब अपने आप को जांच के देखें और अपने जीवन को नया रीति से शुरुआत करें. यहाँ पर देखो 9 अच्छे बात लिखा है, बहुत अच्छे बात लिखा है. 9 तुम बुराई से दूर रहते हो, तुम्हें गलत लोग पसंद नहीं है, गंदी बातों से दूर रखते हो, सब अच्छा है, सब अच्छा है. लेकिन तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है. प्रिय बंधू बहिणींनो, या वर्षाच्या शेवटच्या रविवारी तुम्हाला माझं हे सांगणं आहे की आपण कसं जीवन जगलो हे तपासून पाहायचं आहे. आणि आपली पहिली प्रीतीमध्ये आपण आहोत का हे आपल्याला तपासून पाहायचं आहे. पहिली प्रीती म्हणजे काय? ज्या दिवशी तुमचं तारण झालं होतं, तुमच्या मनामध्ये किती आनंद होता, देवाला किती वेळ द्यायचं, किती बायबल वाचायचे, किती प्रार्थना करायचे, किती उपवास घ्यायचे, किती देवाच्या सानिध्यामध्ये तुम्ही आवेशी होता. ज्या दिवशी तुमचं तारण झालं होतं तो आवेश आज पण आहे का? ती आहे पहिली प्रीती. ज्या दिवशी तुमचा बाप्तिस्मा झाला त्या दिवशी तुमच्या मनामध्ये किती आनंद होता, ते आनंद आहे का? ही आहे पहिली प्रीती. तर आपल्याला या वर्षातल्या सगळ्या गोष्टी सोडून द्यायच्या आहे आणि या दिवसामध्ये एकच प्रार्थना करायची, प्रभू मला पहिल्या प्रीतीमध्ये तू आण. कारण या ठिकाणी भरपूर तुझी कृत्य मला माहिती आहे, तू खूप चांगला आहे, तू खूप चांगली आहे, तू चांगलं काम करते. खाली दिलेले तुझे श्रम माहिती आहे, तू प्रभूच्या कामासाठी धावपळ करतेस, ते तुझे श्रम माहिती आहे मला. आणि तिसरी गोष्ट दिलेली आहे, तुला धीर आहे, तुम्ही धीराने होता. कष्ट आले, त्रास आले, तुम्ही आजारी पडला, परंतु तरी तुम्ही देवाला सोडलं नाही, धीराने तुम्ही होता. आणि चौथी गोष्ट दिलेली आहे, दुर्जन तुम्हाला सहन होत नाही. पापी लोक, दुष्ट लोकांना पाहून तुम्ही सहन करू शकला नाही. ते म्हणजे इतके तुम्ही पवित्र होता, इतके तुम्ही आवेशी होता. होय. आणि पाचवी गोष्ट दिलेली आहे, परीक्षेमध्ये तू स्थिर राहिलेला आहे, तू त्यांची परीक्षा घेतली. आणि पुढे दिलेले 6वी गोष्ट असं दिलेलं आहे, ते लोक लबाड होते, तुला दिसून आले. म्हणजे चांगल्या आणि वाईट लोकांची तुला जाणीव पण होती. आणि पुढे दिलेले, तुझ्या अंगी धीर आहे.
किती तुला बोललं, किती काय केलं, किती आजार आलं, दुर्बलता आलं, पण तू मला सोडलं नाही. तुझ्यामध्ये काय आहे? धीर आहे. आणि पुढं असं दिलेलं आहे, माझ्या नावामुळे दुःख सोसले आहे. हो, हे आहे 8वी गोष्ट. देवाच्या नावामुळे आपण दुःख सोसलेलं आहोत. हो, आणि 9वी गोष्ट दिलेली आहे, आणि दुःख सोसता सोसता तू काय झाला नाही? खचला नाही. होय माझ्या प्रिय देवाच्या लेकरांनो, येशूच्या रक्ताने पवित्र झालेले प्रभूच्या लोकांनो, आज हे 9 गोष्टी कदाचित तुमच्यामध्ये असतील, परंतु खाली एक गोष्ट दिलेली आहे, तरी तू आपली पहिली प्रीती सोडलेली आहे. तुझा पहिला विश्वास तू सोडून टाकलेला आहे. तुझं पहिलं जे देवावरचं प्रेम होतं ते तू सोडून टाकलेलं आहे, आणि तू पहिल्या प्रीतीमध्ये ये, आणि कुठून पडलास याची काय कर? आठवण कर. या वर्षाचा शेवटचा रविवार आठवण करायचा रविवार आहे. काय आठवण करायची आहे? मी कुठून पडलो? माझी पहिली प्रीती मी कशामुळे गमावली? माझ्या जीवनामध्ये कोणत्या गोष्टीचा अंतर्भाव झाला? मी कुठून पडलो? मी कुठून पडले? या गोष्टीची आठवण करायची आहे. हेच आहे शेवटचा रविवारचा संदेश. तुम्हाला आठवण करा प्रियानो, आठवण करा. तुम्ही कोणतं काम असं केलं ज्यामुळे तुमची पहिली प्रीती निघून गेली? पहिली प्रीती म्हणजे खूप आवेश, खूप आवेश, खूप आवेश, खूप म्हणजे खूप आवेश. थोडं वेळ मिळालं तरी प्रार्थना करणार, थोडं वेळ मिळालं तरी बायबल वाचन करणार, चुकीची गोष्टी दिसली तर त्याला दूर करणार, तासन तास तासन तास तासन तास देवाच्या सानिध्यामध्ये राहणार. कारण मनामध्ये पहिली प्रीती उफळून येत आहे. पहला प्रेम एक आग के जैसा जब हमारे दिल में जलता है, हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करते थे, लेकिन हो सकता है अब कुछ ठंडा अनुभव में आया रहेगा हमारे बीच में कोई. अगर किसी के अंदर पहला प्रेम है तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उस बात के लिए. अगर किसी में नहीं है तो परमेश्वर ये कहता है, तू कहां से गिर गया है? अपने आप को जांच के देख. आज हम अपने आप को जांच के देखेंगे. कुठून पडलास याची काय कर? तू आठवण कर. यह है इस साल का आखिरी रविवार में प्रभु का संदेश आपके लिए आ रहा है. कहां से गिरे जांच के देखो. किसी भी समय में प्रभु आ सकता है, किसी भी घड़ी में आ सकता है. पहला प्रेम आपके अंदर आग के जैसा रहना है. बाइबल में लिखा है ये प्रेम कैसा है? आग के जैसा. तो वो धून जलते रहने दो. ज्या दिवशी तुमचं तारण झालं, ज्या दिवशी येशू ख्रिस्ताबद्दल कळालं, मला या ठिकाणी भरपूर फॅमिली माहिती है, यहाँ पर भरपूर परिवार को मैं जानता हूं. जब प्रभु के बारे में उनको मालूम पड़ा, उन्होंने अपने घर के अंदर जो अन्य बातें थी अपने जीवन के अंदर उसको निकाल के फेंक दिया. वो मैं जानता हूं उनके बारे में. लेकिन बाद में कई बातें उनके लाइफ में ऐसी आई कि वो अपने पहले प्रेम को छोड़ दिए. प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें अपने लाइफ को रीडेडिकेट करना है और एक बार समर्पण करना है. ये साल का आखिरी रविवार 2021 में हमारे लिए और भी संडे नहीं है, हमारे लिए और भी रविवार नहीं है. 2021 में यह आखिरी रविवार परमेश्वर ने हमको दिया है. जैसे कि भविष्यवाणी में हमने सुने, तू फल नहीं लाया, तू फल नहीं दिया. हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु मुझे तो अच्छा खत मिला था, मैं अच्छा जमीन में था, लेकिन मुझे क्या नहीं मिला है? मैं फल नहीं दे सका हूं. लेकिन प्रभु ये अगला साल मुझे देता है, अगला रविवार तू मुझे देता है, मेरे अंदर फल लाने के लिए मुझे पहले प्रेम में तू लेकर आ. मेरे प्रभु, मला पहिल्या प्रीतीमध्ये आण माझ्या देवा. कारण बाइबल म्हणतं एवढं वर्ष असू दे, ये इतना और एक साल रहने दे, फिर फल नहीं आने से इसको काट के फेंक दो. आप ही वो पेड़ हो, मैं वो पेड़ हूं.
शायद हमारे अंदर का फल निकल गया रहेगा, या फल आना बंद हो गया रहेगा, या हम बंजर जमीन बन गई रहेगी। ये साल का आखिरी रविवार में मैं आपसे ये बातें करना चाहता हूं, परमेश्वर के बच्चों, जो गलत रूट, आपका जो जड़ गलत जगह में गया है, उसे काट दो, काट दो, काट दो प्रभु के वचन के तलवार से, और जीवन को पवित्र करो। 2022 अगर प्रभु हमें देता है, एक नए उत्साह के साथ हमें प्रभु के राज्य की तैयारी करना है, हमें तैयारी करना है, हमें बैठना नहीं है। पहल्या प्रीतीमध्ये आपल्याला यायचं है। आइए हम सब उठ के खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु की उस बात को जांच के देखेंगे। एक 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने आप को जांच के देखो। ये आखिरी रविवार प्रभु ने दिया, कितनी प्रभु की दया है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहता हूं 2021 में आपके कितने प्रिय लोगों ने इस नए साल की शुरुआत की थी, लेकिन अंत में वो हमारे बीच में नहीं है। मैं कई पास्टर लोगों को जानता हूं, मेरे से बहुत अच्छे कांटेक्ट में थे, एक अच्छा जीवन बिताने वाले हैं, लेकिन कोरोना की चपेट में वो इस दुनिया से चल बसे। कोरोना की चपेट में आ गए, कोरोना के खूंखार में आ गए, कोरोना ने उन्हें निगल लिया, वो इस धरती को छोड़ के चले गए। लेकिन आप और मैं उसकी गवाही के लिए अभी भी प्रभु ने हमें जीवित रखा है, उसके सुसमाचार सुनाने के लिए जीवित रखा है। जांच के देखिए, यह बात नहीं है कि हम उनसे अधिक पवित्र थे इसलिए बच गए, नहीं, यह प्रभु की बड़ी दया थी कि हम जिंदे हैं, कि प्रभु हमसे और भी कुछ उम्मीद रखता है, प्रभु हमसे कुछ अपेक्षा करता है। बाइबल कहता है, तुम्ही देवाचे पवित्र आणि प्रिय आणि निवडलेले लोक आहात। आप परमेश्वर के पवित्र लोग हो, चुने हुए लोग हो। प्रभु ने आपको चुना है मेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों। प्रभु ने की आप खास निधि हो, आप साधारण लोग नहीं हो। अपने आप को दोष मत लगाओ, क्योंकि प्रभु ने आपको धो के शुद्ध कर दिया है। लेकिन एक बात, जैसे यूहन्ना कहता है, अपने आप को जांच के देखो, कहीं तुम पहले प्रेम से गिर तो नहीं गए। सोच के देखो, पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है, कहां से गिरा है? लौट आ और अपने मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा। जांच के देखो अपने आप को, क्षमा मांगो प्रभु से। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, प्रभु क्षमा करो हमारे लोगों यीशु को। से नाता तूने तोड़ दिया। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया। भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पे दी उसने जान को। भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पे दी उसने जान को। क्षमा कर तेरे, कलवरी पे दी उसने जान को। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ, लौट के आओ प्रभु के पास, पश्चाताप करो, लौट के आओ और अपने मन को फिराओ। कहां से गिरा, कि आपके अंदर पहला प्रेम है। लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा।
हाँ प्रभु, क्षमा कर हमें, हमारे लोगों को, हर एक को पहले प्रेम में इस आखिरी रविवार में लेकर आओ प्रभु। अभी वक्त है तौबा कर अपने किए पर, फिर ना जाना उस घिनौनी सड़क पर। अभी वक्त है तौबा कर अपने किए पर, फिर ना जाना उस घिनौनी सड़क पर। लौट आ तुझको यीशु पुकारे, हाँ प्रभु, तू पुकार देख रहा है ले हमारे। यीशु ने बाहें पसारे। हाँ प्रभु, हम तेरे बाहों में ले ले लौट हमें। आ तुझको यीशु पुकारे, हालेलुया। देख ले यीशु ने बाहें पसारे। समर्पण करा, याद समर्पण कर कर। तू कहाँ से गिरा, अपना जीवन समर्पण कर अपने लौट लोग। आ और मन को फिरा। इस शेवटचा रविवार प्रभु तुम्हाला याद पुन्हा एकदा कर चान्स तू देता है। कहाँ से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहाँ से गिरा। आया नहीं मुड़ के तू, देख पछताएगा। तू बाद में पछताएगा, अभी यीशु पछता। आके चला जाएगा, तू यही रह जाएगा। प्रभु ऐसा मत होने दे। आया नहीं मुड़ के तू, देख पछताएगा। यीशु आके चला जाएगा, तू यही रह जाएगा। तू यही रह जाएगा। कौन तुझको संभालेगा, कौन तेरा हाथ थामेगा, कौन तेरे आंसू पोंछेगा। तू ही प्रभु। कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। होय प्रियानो, कोई कोई नहीं रहेगा बाद में हमें पूछने वाला। केवल प्रभु का पहला प्रेम आज आपको न्योता दे रहा है। वापस आ जाओ पहले प्रेम में, वापस आ जाओ अपने जीवन की पवित्रता में, वापस आ जाओ अपने चाल चलन की बदलावट में, वापस आ जाओ अपने बाइबल पढ़ने में, वापस आ जाओ उपास के जीवन में, वापस आ जाओ अपने प्रार्थना के जीवन में। नहीं तो प्रभु आएगा और तू यही रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी मत होने दो। हमारे प्रभु ने इस आखिरी संडे को भी आपके ऊपर प्यार करके आपकी अवस्था को उसने बताया है। तुझ में फल नहीं है, तेरी अवस्था को बताया है उसने। और तुझे यह भी बताया है पहले प्रेम में लौट कर आ। हालेलुया। इस साल का आखिरी संडे देखिए, प्रभु आपसे और भी प्यार करता है, मुझसे और भी प्यार करता है। हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। स्तुतीस पात्र आमच्या दयाळू आणि प्रेमळ प्रभू परमेश्वरा, प्रभूजी खरोखरच तू आमच्यावर प्रेम करतोस, परंतु प्रभू बऱ्याच वेळेला आम्ही जगातल्या गोष्टीमध्ये रमून जातो आणि प्रभू आमचं कर्तव्य काय आहे तुझ्या बाबतीत विसरून जातो परमेश्वरा। होय, आम्ही फळ देणार व्हावं प्रभू अशी तुझी इच्छा आहे परमेश्वरा। होय, तू आम्हाला चांगल्या जमिनीत पेरलं होतंस, चांगल्या जमिनीत आम्हाला रुजवलं होतंस, आम्हाला खत पाणी दिलं होतंस परमेश्वरा, परंतु जर आम्ही फळ दिलं नाही तर आमचा काय उपयोग आहे प्रभू परमेश्वरा। आज हा आमच्या वर्षाचा शेवटचा आखरी रविवार परमेश्वरा, प्रभू आज आम्हाला घरी जाऊन प्रभू आमच्या जीवनाचं आत्मपरीक्षण करण्याची सुबुद्धी दे प्रभू परमेश्वरा। होय, आम्ही प्रभू पुन्हा एकदा गुडघ्यावर येऊन पुन्हा आमचं समर्पण करण्यासाठी आम्हाला तयार कर प्रभू परमेश्वरा। होय प्रभू परमेश्वरा, अनेक चुका अपराध कळत न कळत आम्ही केलेले असतील प्रभू, आज तू आमची क्षमा कर प्रभू परमेश्वरा, आणि पुन्हा तुझ्या सर्व लेकरांना तू जवळ घे प्रभू परमेश्वरा। येणारं वर्ष आम्हाला
तुझ्या सार्वकालिक जीवनाची आशा आमच्या मनामध्ये राहू दे प्रभू परमेश्वरा. आणि त्या आशेकडे बघून त्या सार्वकालिक जीवनाची वाटचाल करण्यास आम्हा प्रत्येकाला तयार कर प्रभू परमेश्वरा. होय प्रभू, सुंदर वचनासाठी आणि सुंदर तुझ्या पवित्र मार्गदर्शनासाठी आम्ही तुझे आभार मानतो प्रभू परमेश्वरा. सर्वांना तू घेऊन आलास, जाताना सुद्धा प्रत्येकाच्या बरोबर राहा प्रभू. आणि सर्वांना तू विपुल अशा आशीर्वादाने भर. तुझ्या दासांना प्रभू परमेश्वरा वचन सांगण्यासाठी विशेष कृपा पुरवलीस, आम्ही तुझे आभार मानतो प्रभू परमेश्वर. सर्वांबरोबर राहा. धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड मधुर नावामध्ये प्रार्थना केली म्हणून तो ऐक. Amen. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Hallelujah. 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 बोलो यीशु मसीह की. Praise the Lord.